Ikiwa wewe ni mwanamke ambaye unapitia changamoto ya kupata uke mkavu, jitahidi sana kutumia bamia, itakusaidia sana, kwa sababu bamia ina madini, tena ina madini ya msingi sana. Ina magnesium, lakini pia ina zinc. Haya yote yanaenda kusaidia homoni ya estrogen kufanya kazi vizuri. Kumbuka, homoni ya estrogen ndio inayohusika kutengeneza ute ukeni. Kwa hiyo jitahidi sana kutumia bamia. Ndani ya miezi miwili utakuja kupata matokeo mazuri. Inawezekana ukawa umewahi kutumia dozi ili mradi uweze kupata matokeo mazuri, lakini ile hali bado inajirudia tena. Usiendelee kutumia dozi zenye kemikali bana, ndio zinakuharibu kabisa. Jitahidi sana kutumia bamia, itakusaidia sana.